মকরন্দ। আরে অযথা ঠারে কাহি তুমি গন্ডগোল লাগুছ নাই? স্বামী স্ত্রী ভিতরে, পড়িশা ভিতরে, গাঁ ভিতরে গন্ডগোল কাহিকে লাগুছ? নম্বর শূন্য কলি করি কেহি কলি কর না। জীবর স্বভাব আচরণ হচ্ছে শান্ত, বাঘর স্বভাব হচ্ছে হিংস্র। আমি যদি ক্রোধিত হয়ে গেল তাহলে জানিবে যে আমার হিংস প্রকৃতি আসিগলা। এবং পরমার্থ পদ্ধতিরে নরোত্তম দাস লিখিদেলে গোটে সূত্র বল। পরমার্থ পদ্ধতিরে নরোত্তম দাস লিখিদেলে মনুষ্য হইয়া যে করে কুকুরের আচরণ, নিশ্চয় হইবে দেহ নরকে পতন। জয় রাম রাম রাজীব লোচন, রাজীব লোচন রাম দুর্বাদল কইলে মনুষ্য হইয়া যে করে কুকুরের আচরণ। নাই কুকুর কোন খায়? ক্ষমা করিবে, আক্ষেপ নয়। নাই কুকুরর খাদ্য জানুছেন? ଆଉ କୁକୁର ଦେଖିବେ କୁକୁରର ସ୍ୱଭାବ। ଗୋଟିଏ ଗଳିର କୁକୁର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗଳିକୁ ଆସିଗଲା ଆଉ ବଞ୍ଚି କରି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସବେ ସବୁ ଆଡୁ ଟାଣି ଟାଣି। ଏମିତି ପ୍ରକୃତି ଜୀବନରେ ରଖ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ରଖିଛ ତାହେଲେ କେବେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, କେବେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ହଇବେ ଦେହ ନରକେ ପତନ। ଅବଶ୍ୟ ନର୍କକୁ ସେମାନେ ଯିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ। କାହିଁକି? କ୍ରୋଧ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମୂଳ ଶତ୍ରୁ। ସଂଗାତ ଗୀତାରେ ସୂତ୍ର ଦେଇଦେଲେ ବନ୍ଧୁ। ସଂଗାତ ସଂଜାୟତେ କାମା, କାମାତ୍ କ୍ରୋଧାତ୍ ভিজায়তে, ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহ, সম্মোহাৎ শ্রুতি বিভ্রম, শ্রুতিভংসা বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি। সংগাত সংজায়তে কামা। যেতেবেলে সঙ্গ দোষ হইଯିବ সেতেবেলে কামনা বাসনা সৃষ্টি হইଯିବ জীবন। জানিছন্তি? আরে এরোপ্লেনটি হেলে তো ঠিক হন্তা নাই। মোটরসাইকেল যদি ଅଛି গলা বেলକୁ পানি পড়ুছি, কার তে দরকার নাই। কার ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ସନ୍ତୋଷ ହେବ ନାହିଁ। ହେଲିକପ୍ଟର ହେଇଗଲେ ଉପରେ ଉଡ଼ନ୍ତି। କେମିତି କ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ? ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 4ଟି ହେଲିକପ୍ଟର ଯେମିତି କ୍ରେସ୍ ହେଇଗଲା, ଅମରନାଥ ଯିବାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ନାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଆଉ ହେଲିକପ୍ଟର ଚଳିବନି ଅମରନାଥ। संगात समझायते कामा। संग दोषरु कामना उत्पन्न हुए। आमर पाखरे दुईटी डेणा अछि बंधुगण, जेउठु पई उड़ी उड़ी कामना बासना बोली दुई डेणा। एहा लागी पक्षी उड़ी बोले सीना, सद गुरु सद ज्ञान कतुरी रे काटी पका तार डेणा जोड़ी। মন এক উড়ন্তা পক্ষী, এই মন এক উড়ন্তা পক্ষী, এই মন এক উড়ন্তা পক্ষী। বন্ধুগণ, মনর ডেଣା এমতি লাগিছি কামনা এবং বাসনা দুইটি ডেଣା ଅଛି আমার পাখে। যেতে টঙ্কা হেলে মধ্য আমার কল্পনা জল্পনা জীব নাহি। আউ যেতে সুন্দর খাদ্য খাইলে মধ্য আহুরি সুন্দর জীবକୁ দরকার। এই কামনা বাসনা রূপী ডেଣାକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କରି କରି ଦୁଇ ଡେଣାକୁ କାଟି ଦିଅ। নহলে মন পক্ষী এমতি উড়াই নেব, এক্সিডেন্ট করে দেব, নরক ভিতরে পকাই দেব। বন্ধু বঞ্চি পারিবে না। তো বন্ধুগণ আজ কহুছন্তি সুজনে শুণ হরি লীলা, এ ভব সাগর আয়ে ভব সাগর কুভেলা, এ ভব সাগর কুভেলা। এ নাবে বস ভ্রান্তি ছাড়ি, নমর শূন্য করি করি। এ
গোবিন্দ 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 পদুগ লুচিম করন্দ গোবিন্দ নাম জ্ঞান রস এহাকু পিব হে অবশ্য সেমক রঙ্গ পান করি হেলে তো মিলে ব্রজনা আহা গোবিন্দ নাম রূপক জ্ঞান রসকু পান কর ଆଉ ଏ ସଂସାରରୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଅ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଭଗବାନ ବିଚାର କଲେ। ଦିନେ ବ୍ରହ୍ମା ପଳେଇ ଆସିଲେ ବୃନ୍ଦାବନ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବି? କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁମେ ମତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନା। କାହିଁକି ଜାଣିଛ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଥାଏ ତୁମର ଅଧିକାର ଥାଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନିତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ ବୃନ୍ଦାବନ ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ। ଏବେ ବି ଆପଣ ବିଭୁବନକୁ ଯିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଗୋଟିଏ ପଲଙ୍କ ସଜେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ପଲଙ୍କରେ ପାନ ରଖି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଦନ୍ତ କାଠି ରଖି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ରଖି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ଏଇଠି ଗଲା ଆଉ ନିଜେ ତାଲା ମାରି କରି ଆସିଲା। ସକାଳକୁ ଯେମିତି ଖୋଲିଦେଲା କାଠି ଚିରି କରି ପଡିଛି, ଦନ୍ତ କାଠି ଚିରା ହେଇକି ପଡିଛି, ପାନ ଦରଚବା ହେଇକି ତଳେ ପଡିଛି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟରୁ କିଛି ନଥିଲା। ଆଉ କଣ କରିଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? କହିଲେ ଆରେ ତୁମେ ସବୁ ଗଛ ମାନେ ପରା ଗୋପୀ, ଦେଖିବା କେମିତି ତୁମେ ଗୋପୀ ଯେ। ଏବଂ ରସି ନେଇକରି 10ଟି ଗଛକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ସବୁ ରସି ଛିଡି ଯାଇଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କେବେ ଜୀବନରେ କରିବେ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ। ସଂସାରକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଅବଶ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବେ। କାହିଁକି ସଂସାରରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ବୃନ୍ଦାବନମ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟମ୍ ପାଦମେକଂ ନ ଗଚ୍ଛତି। ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ପାଦ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ, ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ଚାଲିଛି ବୃନ୍ଦାବନରେ ବନ୍ଧୁଗଣ। ତେଣୁ ତ ରାଧେ ରାଧେ କହନ୍ତି। ମୋର ମାଙ୍କୁ ଥରେ ନେଇକରି ଯାଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ସେ ତ ବୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ, 96 ବର୍ଷ ହଉଥିଲା, ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ରିକ୍ସାରେ ବସିଥାଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେତେବେଳେ रिक्शा वाला कहला अरे माई क्यों चुप बैठा है, राधे राधे बोलो ना। राधे राधे बोलो ना। मुझे कहले अरे राधे राधे क्यों बोलते हैं, कृष्ण क्यों नहीं बोलते हैं? जेते बोले बोली तुम्हारा कृष्ण हमारा राधा का दास है। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय हो। तुम्हारा कृष्ण हमारा राधा का दास है। ये कृष्णर चलिबो नहीं। आ द्वारिका रे रणछोर भगवान नहीं, द्वारिकाधीश को रणछोर भगवान तांकर गोटे ना होची रणछोर भगवान। डरे पड़े बोले बोले ना जे कहला नहीं जे काहे की जानि छंती 10,000 ब्राह्मण को डाकी देला जरासंध। आ कहला एथरो जदी कृष्ण जीतिबो एमकी यज्ञ कर जेते खर्च हेबो मोर चिंता नहीं, एथरो मोर जीतिबार अछि। आ जदी कृष्ण जीति गला 10,000 ब्राह्मण रो मुंड काट। ब्राह्मण वत्सल भगवान विचार कले विप्र प्रसादात धरणी धरो, विप्र प्रसादात कमला बरो। बोले विप्र प्रसाद रो आज लक्ष्मी को पत्नी रूपरे पाइछि, आ विप्र प्रसाद रो आज मैं पृथ्वीपति हे करी बसिछि। सेही ब्राह्मण मानकर मुंड काटी देबो तो बंधुगण डोरी करी पळे गला। लेकिन जेते बले पळे गले विचार कला जरासंध मते डोरी करी भागी। भगवान के भी हारंती बंधुगण। जयति जननी वासुदेव की जन्म बादो। अरे दुनिया रे समस्तंकर हार अछि, किंतु मोर प्रभुंकर हार के भी हेबो। आज के 5 वर्ष एमएलए अछि तो आरो 5 वर्ष रे नथिबो, आज की चीफ मिनिस्टर अछि तो आरो 5 वर्ष रे नथिबो बंधुगण। किंतु भगवान कर के भी हार है नहीं। गोविंद नाम ज्ञान रस कहि जगन्नाथ दास। जगन्नाथ दास कहले जदि जीवन रे बंचिबा पई चाहुच, सुख पाइबा पई चाहुच, ताहेले भगवान कर ज्ञान रस को पान कर। आ जदि पान करिछ जीवन रे दुख केबे आसीबो नाही। मने रखंतु बंधु। तो ब्रह्मा आसिकरी कहले प्रभु टिके स्पर्श करिबि नाही, तुमर अधिकार नाही ब्रह्मा।
যেতেবেলে বিষ্ণু স্বরূপরে বৈকুণ্ঠরে থিলি সেতেবেলে তুমি মতে ছুঁই পারিব, এটি ছুঁই পারিব নাহি। কইলা প্রভু অবশ্য ছুঁইবি, ভগবান চ্যালেঞ্জ করে মতে ছুঁই পারিব না। আহা, সেই দিন নন্দরানী কোন কলে বন্ধুগণ সুখ কোটি অছি দেখন্তু। শ্রীমদ ভাগবত দশম স্কন্ধরে সূত্র দেলে নমই প্রভু বনমালী সুখ সাগর বাল কেড়ি। ভগবানଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା ଶୁଣିଲେ ଯେଉଁ ସୁଖ ଅଛି ଆଉ ଦୁଃଖ ଜୀବନରେ ଆସିବ ହେଲେ ଶୁଣିଲେ ତ। ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ଦେଇଦେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ ବାଳ ଚରିତ ଅତି ସରଳ ସୁନ୍ଦର ପାଣି ବେଦ ଶେଷ ସନ୍ଧୁ କାନ୍ତି ଅପାର। যে রাম রাম রাজীব লোচন, রাজীব লোচন রাম দুর্বাগর କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା ଠାରୁ ମଧୁର ଲୀଳା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ସେ ବାଳ ଚରିତ ଅତି ସରଳ ସୁନ୍ଦର, ଅତି ସରଳ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଏଥେ ଯାର ମନ ନ ପଶଇ ଭକ୍ତି ଭରେ ବିଧି ବଞ୍ଚିତ ସେ ନର ଏ ପାପ ସଂସାର। ତାକୁ ବିଧାତା ବାମ ହେଇଗଲା ବୋଲିକିରି ଭାବିକି ଭଗବାନଙ୍କର କଥାରେ ଯାର ମନ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତ ଭଗବାନ ବିଚାର କଲେ ବ୍ରହ୍ମା ମତେ ଛୁଇଁବ ତ ବିଲକୁଲ ଛୁଆଁ ଦେବି ନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ। କାହିଁକି ଏବେ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ପୁଅ ମାନେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ନନ୍ଦରାଣୀ ନମାଇ ପ୍ରଭୁ ବନମାଳୀ ସୁଖ ସାଗର ବାଳ କେଳି। ଦିନେ କହ ଦେବୀ ଯଶୋବନ୍ତୀ ସେବକୀ ମାନେ ହକାରନ୍ତି। গোবিন্দ 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 পদুম লুচি মকরন্দ। ଯଶୋଦା ସବୁ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ, କହିଲେ ଆଜି କେହି ଦଧି ମନ୍ଥନ କରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦଧି ମନ୍ଥନ କରିବି। ଆଉ ଲବଣୀ କେତେ ହଉଛି ଜାଣି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦାସୀ ମାନେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଗଲେ ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ନାମ ଗାଇ ଗାଇ ଦଧି ମନ୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଦେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନମୋହକ ଶ୍ଲୋକ ବନ୍ଧୁଗଣ। ୟାଦୋହନେ ବହନନେ ମଥନୋ କଲେ প্রেক্ষণার ভরুদিত ক্ষণ মার্জনাদ গায়ন্তি চৈন মনুরক্ত ধিয় শ্রুকণ্ঠ ধন্য ব্রজ স্ত্রিয়রু ক্রমচিত্তয়ান। গোটিଏ কথা ମୋର ମା ବାପା ମାନଙ୍କୁ କହିବି ବନ୍ଧୁଗଣ, এই শ্লোকর সূত্র হেলা মা বাপা মানে ଯିଏ ବି ଗୃହ କର୍ମ କରୁଛ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଗାଇ ଗାଇ କର୍ମ କର, ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେବା ତ କହିବେ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଗାଇ ଗାଇ କରି ଭାତ ରାନ୍ଧ, ତିଅଣ ରାନ୍ଧ, ତରକାରୀ ରାନ୍ଧ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଭାତ ତିଅଣ ଖାଇଲେ କମ ସେ କମ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ୟା ଦୋହନେ ଦୋହନେ ମନ୍ଥନେ ରନ୍ଧନେ লেপনে দোড়াও বোধানে। গোবিন্দ 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 পদুম লুচি মকরন্দ। নন্দরানী দধি মন্থন କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କୃଷ୍ଣର ଗୀତ ଗୁଣ ଗାଉଛନ୍ତି। ରାତି 4ଟା ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ଆକାଶରେ ଆଉ ଦେବତା ମାନେ ରହିବେ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଆସିକରି ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣୁଥିବେ। ଏମିତି ମୋହିତ ହେଇଯାଉଥିବେ ଆଉ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ମଧ୍ୟ କରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ମଧ୍ୟ କରି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଗୋପରେ ଅଟକି କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣାନୁବାଦ ଶ୍ରବଣ କରୁଥାନ୍ତି। ଗୁଣାନୁବାଦ ଶ୍ରବଣଂ କୃତ ହରି କହିଦେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ କୁତଃ ପୁନଃ ଚରଣାରବିନ୍ଦଂ ପରାପ ସେବା ରତିଦାତ୍ମ। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣାନୁବାଦ କରନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କହନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, କୁତଃ ପୁନଃ ଚରଣାରବିନ୍ଦଂ, କୌଣସି ତୀର୍ଥକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ସବୁ ତୀର୍ଥର ଫଳ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଦେବେ।
उत पुनत्त चरणार बिंदम पराग सेवा रतिराति लब्धा भगवान को ठारे जा रति हे गला कोनसी तीर्थ व्रत को जीवा करिबा को पड़िबो नहीं अशेष संक्लेश समम विधस्ते संगे संगे जेतिकी पाप थिबो सब पाप दूरीभूत होई पाप हृदय रहिबो नाही। तो बंधुगण आज सुंदर सूत्र दउछंती सेही भगवान आज गोपरे रहिछंती एवं गोप गोपी माननकु एते आह्लाद प्रदान करूछंती पंचम जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने नहीं जगत गुरुत्तम आख्या पाई पंचम जगत गुरुत्तम कृपालु जी महाराज भक्ति सूत्र रे लिखि देले हे जीवो भगवान को कुआरे खोजु काहे खोजत ब्रह्म को अरे ब्रह्म को खोजिले पाइबो मिलबो नहीं ना किए पाइछंती हाथ टेकी परिबे काहे खोजत ब्रह्म को श्रुति नरिचन भरमाय अरे वेद मध्य जार अंत पाई परिला नहीं नेति नेति कोई वेद बखा भगवान को अंत वेद मध्य पाई परिला नहीं गोटी एड्रेस देवी जीवो ये पंचम जगत गुरु कृपालु जी महाराज कहउजंती खोजिबा को पड़िबो नहीं पुओ को धरि करी पड़े आसी खोजिबा को पड़िबो नहीं काहे खोजत ब्रह्म को श्रुति नरिचन भरमाय यशोमती कर उफल बंधु देखो गज मोह जाय यशोमती जेते बेले बिलु थिले देखो यशोमती हाथ धरि दिवा आर वृंदावन के गले कृष्ण के धरि करी पड़े आसी आर अन्य मारे खोजिबा पाई पड़िबो कुआरे जाओ नहीं अवश्य भगवान वृंदावन रे अछंती अरे धरि करी पळे आसीबो काहे चिंता करूछो भगवान अछंती मिलिबे ए विश्वास रखी करी कर्म करी चलो तो कहउचंती आज जेते बेले दधि मंथन करूछंती बंधुगण रात्रि विचार कले भगवान 10,000 वर्ष आज पूर्ण हे जीवो नारद अभिशाप देथिले काहाकू नळकुबेर मणिग्रीव को जामलार्जुन गछ हेबा पई तो पहले आज मु तांकर प्रतिकार करिवि ऋषि वाक्य केबे अन्यथा ही परिबो नाही साधु वाक्य केबे अन्यथा ही परिबो नाही आज तार प्रतिकार करिवि रात्रि रु उठी गले मां दधि मंथन करू थांती आसिकरी कहले मां क्षीर खाइबी मां क्षीर खाइबी गोटे कवि लिखि जंती ना उठिलु एडे लगी काहे कि रे दुखी धन दधि मंथाई देबु नाही कि खेलिउ राम तुले पछे राति पाहिले सुआई देवी गीत गाई कहले रे धन एते बेर कहे कि उठी पड़लु जा सोइबु ना मामु खीर एका जीत करा भगवान पर जीत की किए कोन करिवो तो कहले ना मा जेते बेरे अति मानिले नाही बंधुगण कोड़ रे धरी थांती स्तन्यपान करौ थांती दधि मंथन करू थांती भगवान गोटिए प्रश्न कले मां तुमे मते बेसी भल पाओ कि काहाकू भल प्रश्न देखंतु तुमे मते बेसी भल पाओ कि अन्य काहाकू भल पाओ यशोदा कहले बापा रे तू परा मोर गुणी न धन तोते भल न पाई करी अन्य काहाकू जीवन जे भल पाइबी एटा ही परिबो नाही जानिछु बापा तोते जेउ दिन थारु देखिली से दिन मोर देहरे नूतन जीवन संचार हे गला मने रखंतु बंधु भगवान पर कथा सुनंतु भगवान पर कथा करंतु भगवान पर कथा रे लिप्त रहि जानतु नूतन जीवन मिल जाय ए 7 दिन पत्री आगे को पचारी भी अन्य कोनोसी चिंता अछि केमती हेबो कार्य समापन नै मन तो सेतिरे बुली रहिबो आ विषय को केबे फेरिबो तो कहउचंती बंधुगण तोर बिना दुनिया रे मुक्ति अछि रे बापा भगवान परीक्षा करे यशोदा को चुल्ही रे बसी थिला खीर चाहिले प्रभु चक्रधर गोविंद 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 पदुमलुची मकरंद परीक्षा रे भगवान काहाकू आपणार करंती नाही बंधुगण तक्षणे पड़िला उदुरी देखी धाइले नंद नारी से मकरंद पान करी हेले करिले ब्रज
ହେଇଗଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତଳେ ପକେଇ ଦେଇକରି ଯେତେବେଳେ ଯଶୋଦା ଧାଇଲେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ମତେ ପକେଇ ଦେଲୁ ନା ମା ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରୁଛି ତକ୍ଷଣେ ଜଗତ କରତା ଘରୁଆ নীলে শিরপতা গোবিন্দ 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 অযুগ লুচি মকরন্দ ঘরকু যাই করি ভিতর গোটে শিরপুয়াটে ধরি করি আসিলে রাগি গলে জীব কোন ন করে ক্রোধাৎ ভবতি সম্বোহা সম্বোহা যেতেবেলে রাগি ଯିବା বাবা জানু নাই মা জানু নাই পুଅ জানু নাই ঝিও জানু নাই যাহা পারি তাহা শব্দ কই দেবা নাই ये तो रागर फल जीव कहीं रागे अतीत रागे नहीं कौन कामटे खराब हो गला धरतु छुआटे कपटे भांगी छुआ को जेते माइले कप आउ फेर अच्छा लाभ कौन अच्छी छुआ को बाड़े लाभ किसी थाए अतीत जीव क्रोध कर कहले भविष्य क्रोध कर क्रोध तुम कौन क्षति कर कहीं भविष्य क्रोध कर अरे ये भगवान को एते सेवा करूची मु आहुरी करी भक्ति शतक रे पंचम जगत गुरु लिखि देले काम क्रोध मद मोह कह मन मूर्ख मत छु सबु शास्त्र कहूची एटा को छाड़ी दियो किंतु जगत गुरु कृपाली जी महाराज कहले मत छोड़ जानि छो या को जे संसार रे लगई दउ छो सेति पई तमर बुद्धि खराब हो जाउची रसिक शिरोमणि श्याम ढिग देन मुख मो काम क्रोध लोभ मोह मद को भगवान कर आरे मोड़ी दियो अवश्य क्रोध कर भगवान कर काम मु आहुरी अधिका करि परिबि जे सी मोर पड़ोसी जो करूची मु करिबि रागी करि कर कामना भगवान को पई कामना करो बंधुगण आम पाखरे बिनका बोली गुटे जगह अछि जानिथिबे आपण माने जानिथिबे कि नहीं से पाखरे उल्ले बोली गुटे गांव अछि सेही गां रे जणे एमती भगवान कर प्रेमी थिले जे राम को तांकर बड़ पुओ कहंती राम को तांकर बड़ पुओ कहंती आउ तांकर तळे चारिटा पुओ थिले जेते बेले जमी भाग करि देले रघुनाथन को पई गुटे भाग चारि पुओं को पई गुटे भाग कोनोसी बहु पूजा करि जाई परिबे ने काहे कि राम होचंती देढसुर तांकर केमती मान्यता देखंतु दिनकर घटना गां जेते बेले पड़ी गला लोकटा मोर रघुनाथ मरी गले कही कही निजे मरी किंतु गां पूरा जेते बेले सरी गला सारा गां पड़ी जाईछी रघुनाथनकर घरर किसी क्षति है नहीं बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो कौनसी क्षति है नहीं बंधु प्रत्यक्ष प्रमाण भगवान को विश्वास कर भगवान तुमको विश्वास करिवे जहां चाहिए भगवान तहा देबे तो सांगे सांगे गले तक्षणे भव सुखदाता घरु आनिले शिलपता पिटिले दधी भांडे नहीं भाजी गोरस गला देखि देले पछकु जेते बेले यशोदा कहले अरे गोपी मानन को थारे गाली करे एते रागी अछि ये छुआ दिनरु कहले मु गोपी मानन को विश्वास करू नथिली शतः कहंती मोहते गोपी न पुनइए बड़ गोपी गोविंद 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 पदो गलुछि मकरंद अरे भारत काढलु एडे रागी गोटे गोपी माने शत कहथिले आ संगे संगे बंधुगण ब्रह्मा सेठी कोन कली गोटे बाड़ी छुईबे तोरा ब्रह्मा भगवान कहले केबे छुई परिबो नाही जेते बेले घर भीतर को गले भगवान भय करूछंती नहीं भगवान काहाकू भय करंती जे कालर मध्य काल पुरे दिए से काहाकू भय करे बंधुगण मुझे हे संसार अछि छंदी भगत पारे मोते बांधी से मकरंद पान करी एड़े करिले ब्रजना समस्ते केउ रसी रे बांधी हिजु त्रिगुण रज्जु करे धरी मृगी नचाए नर हरि नहीं सत्य रज तम रूप को रसी धरी करी हमको बांधी छी आ मकड़िया माने बोले बुझु जंती मांकड़ जे माने खेले आनुथिले आगे
नहीं বাড়িতে দেখাই দেবে লঙ্কা দে যদি টেকিলা নাই প্রহার করিব নাই মঙ্কড়িয়া মানে লঙ্কা দে বলে টেকি দেব তাকু ভাল করি গোটে শাক পিড়াই ଦେଇଥିବ রে সেমতি আমକୁ ডেগাউଛନ୍ତି ভগবান ত্রিগুণ রজ্জ করে ধরি মৃগী নচায়ে নরহরি ভগবান সমস্তଙ୍କୁ নচাউଛନ୍ତି কিন্তু ଆମେ জানি পারু ନାହିଁ। তো সেই ভগবান আজি বন্ধুগণ ভক্তর বন্ধন রে পড়ছি ভগবান আমକୁ বান্ধিଛନ୍ତି কিন্তু ভগবান বান্ধি ହେଇଛନ୍ତି কার ঠারে জানিଛନ୍ତି ভগবান কহে ভাই মোজ পাখরে দুটি জিনিস আছে কোন মায়া এবং ভক্তি। আচ্ছা মায়া নেলে কোন হেব প্রভু যে মায়া নিয়ে মু তাকু নচাই নাই যে মায়া নিয়ে মু তাকু নচাই ভক্তি নেলে কোন হেব যে ভক্তি নিয়ে সে মতে নচায় কেউটা তুমি নেব তোমার বিচার কেহি ভক্তি আনিবে নাই নাই মায়া কো সমস্ত ধরি করি ফেরিবা বন্ধুগণ কইলে মায়া নেলে মু তোমাকু নচাইবি আর ভক্তি যদি তুমি নেব বলে মতে তুমি নচাইব কোনটা তোমার দরকার ভক্তি যদি থাকে ভগবান নাচন্তি আহা লিখি দেলে পরে যা কি মায়া সে নাচে যার মায়ারে নাচন্তি কিয়ে বিধি হরিহরৌ নমা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব মধ্য নাচন্তি নাচে সই কর তাল পে ব্রজ বিধিন বনিতা নাচে সই কর তাল পে ব্রজ বিধিন বনিতা সিয়া রাম 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 সিয়া রাম 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 সিয়া রাম 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 সিয়া রাম রাম রাম। নাচে সই কর তাল পে যদি গোপী মানে গোটে তালি বজাই দেবে আচ্ছা নাচিলে কোন দেব দহি দেবু রে সঙ্গে সঙ্গে নাচি দেবে হাত বজাই দেবে টিকিয়ে দহি দেলে মোর কৃষ্ণ নাচি দেবে এমকি ভক্তি কোনটি ଅଛି এই ভক্তি যে মানে রখিতান্তি সে মানে ভগবানଙ୍କୁ নচাନ୍ତି ଆଉ মায়া যে মানে ধরিতান্তি নিজে নাচନ୍ତି তা বন্ধুগণ আজি আসিগলে ଆଉ যেতেবেলে যশোদা বাড়ি ধরিলে ଆଉ বন্ধুগণ গোটিয়ে রশি ধরিলে আজি তোতে মারিবি আজি তোতে বন্ধନରେ পকাইবি বন্ধুগণ ভগবান পଳେଇ যাଉଛନ୍ତି ব্রহ্মা কজନ୍ତି ଏବେ কুয়াড়ু ଯିବୁ କୁଅ তোতে ଛିଇବି କି নাই ଏ ବାড়িରେ তোর মা ପିଟିବ କେବେ ନୁହେଁ ବ୍ରହ୍ମା ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ যেতেবেলে পাখকু পাখকু আসিগলে ভগবান আউ টিকে দুরিয়াকু চালি যাନ୍ତି ব্রহ্মার মন দুঃখিত হয়ে যায় ব্রহ্মাকু বলে এ জীবনরে মতে কেবে ছুঁই পারিবু তা বন্ধুগণ যেতেবেলে ভগবান পଳେଇ যাଉଛନ୍ତି মা ধানুଛନ୍ତି নিতম্ব পৃথুল থিলা শরীর থিলা সেতেবেলে ভগবান দেখিদেলে মা ঝাল মড়িরে যেতেবেলে ভিজি গলে বিচার কলে ভগবান মুঝে হেবে জীবিটি পলাই কেমো হতে পারি বগড়াই কেমতে পারি বগড়াই কেমতে পারি বগড়াই। আরে মু যদি পড়ে যাবে কে মতে গড়াই পারিব তারপরে পরে ভগবান নিজে ঠিয়া উঠি দেলে আর গোটিয়ে কথা কইলে মা যদি ছাট পকাইবু ঠিয়া আউ ছাট ধরি দিবার পর্যন্ত মতে ধরি পারিবু না যেমতি নন্দ রানী ছাট পকাই দেলে সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মা হাত যোড়ি দেলে প্রভু তোর নিয়ম হউছি ঠিক এই জন্মরে বোধে মু তোতে আউ ছুঁই পারিবি নাহি আউ ব্রহ্মা সেটু পড়াই গলে নন্দ রানী যেতেবেলে পছকু দেখিলে সে ছাট আউ নথিলা তারপরে রশি ধরি করি যেতেবেলে গলে যেতিকি রশি আনিলে দি আঙ্গুল দুই আঙ্গুল নাই আরে পুরো যাকর রশি যেতেবেলে বি ধরি আসিলে দি আঙ্গুল নিয়ন্ত্রণ কাহিকি নিয়ন্ত্রণ হেলা বলা ভগবান কৃপা আউ জীবর ইচ্ছা ন হেবার পর্যন্ত ভগবান বন্ধনে পড়িবে ନାହିଁ কেহি তাଙ୍କୁ বান্ধি পারিবে ନାହିଁ। এ দুই আঙ্গুল এথিপাই নিয়ন্ত্রণ হেলা তো যেতেবেলে মা বান্ধি দেলে দাম বলে হচ্ছে রশি রশিকু দাম কুহতি আউ কোউঠি বান্ধিলে উদর তেণু ইয়ার নাম হেগলা দামোদর লীলা বল বৃন্দাবন বিহারী লাল কি জয় হো জয় হো। উদরে রশি বান্ধি দেলে কিয়ে বান্ধে পেটরে হাত গোড় সিনা বান্ধନ୍ତି কিন্তু মা আজি উদরে রশি বান্ধি দেলে বন্ধু তো বলরাম গলে কইলে ভাই খোলি দেবি কি রে কথা কইলে নাই মা খোলিবে তুমি খোলিও নাই যিয়ে বান্ধিছি সিয়ে খোলিব
আরে তুমি খোলাইব মু তো তোমার বন্ধন খোলে তুমি হউছ অনন্ত তুমি কোন আমার খোলিব মু খোলে সেতিপাই তুমি খোলো না বন্ধুগণ কিছু সময় গলা যেতেবেলে সমু বালক মানে বি দুরিয়াকু চালি গলে সাঙ্গে সাঙ্গে ভগবান দুই গছ মধ্যে পশিগলে আর টিকে যেমতি ভিড়ি দেলে দুই গছ ধরাম কিনা পড়িগলা এমতি আওয়াজ হেলা কোন পড়িলা বলিকি গোপপুরর সমস্তে ধাই আসিলে সাঙ্গে সাঙ্গে বন্ধুগণ সেতুরু দুইটি পুরুষ ভারি করি স্তুতি কলে বাণী গুণানু কথনে শ্রবণ কথায়া হস্তৌ চ কর্ম সুমনস্তব পাদয়োন শ্রুত্যাম শিরস্তব নিবাস জগৎ প্রণামে দৃষ্টি শতাম দর্শনেস্তু ভবস্তনুনা বলে হে প্রভু যেতে দিন বঞ্চি থিবু আউ খরাপ কামরে লিপ্ত হেব নাহি বাণী গুণানু কথনে এই আমার তুণ্ড কেবল তুমর গুণ গাইব আউ কাহার গুণ জীবনে গাইব নাহি শ্রবণ কথায়াম যেতেদিন পর্যন্ত থিব কর্ণরে আপনকর কথা শ্রবণ করুথব আর অন্য কথা শ্রবণ করিব নাহি হস্তৌ চ কর্ম বন্ধুগণ সুন্দর হাত দুইটা দেইছন্তি যে ভগবানকর পাই রোষেই করি করি কেবে ভোগ লগাই নাই সে হাত থাই কি নথাই করি কিছু লাভ কহিদেলে পরা বন্ধুগণ দুইটি সুন্দর হাত দেলে যে এই হাতরে ভোগ রান্ধি করি ভগবান কো প্রসাদ লগাই নাই সেই হাত দুইটা কেবল ব্যর্থটি সেই কর কপাল যে মন্তে নারায়ণ পাদে ন লোটিলা শ্রদ্ধা হই আহা ন লোটিলা শ্রদ্ধা হই বেদ বিচারিলা শাস্ত্রর মতরে উচ্চ ভূমি খণ্ড সেহি জয় সীতারাম জয় সীতারাম জয় জয় সীতারাম আহা জয় জয় সীতারাম জয় রাধে শ্যাম জয় রাধে জয় জয় রাধে শ্যাম হস্ত হই যেবে নারায়ণ পাদে নকলাক নমস্কার আহা নকলাক নমস্কার বেদ বিচারিলা বৃক্ষ লই পরি বিয়ন্মতি সেহি কর জয় সীতারাম জয় সীতারাম জয় জয় সীতারাম আহা জয় জয় সীতারাম জয় রাধে শ্যাম জয় রাধে জয় জয় রাধে শ্যাম কহিদেলে হাত যদি থায়ে ভগবানকর ভোগ কেবে রান্ধি নাই ভগবানকর সেবা হাতরে কেবে করি নাই তাহলে জানিবে এই হাত হাত নুহে বৃক্ষ লই পরি ছোট ছোট বৃক্ষ মানে থাকতে নাই লরি যাক এই হাত ঠিক সেমতি কহিলে পরা অম্বরীশ বলিকি জনে রাজা থিলে 108 রানী তাঙ্কর থিলে যেতেবেলে মন্দির মনে করে নিজে সেবা করন্তি ভগবানকর বাসন নিজে মাজন্তি ভগবানকর ভোগ নিজের হাতরে তৈয়ার করন্তি রানী মানে কইলে প্রভু 108 রানী থাই যদি আপন করছন্তি কইলে যার পূজা সে করে নিজের হাতরে নিজে পূজা করিব তিনোটি জিনিস নিজেকু করিবাকু পড়ে ভগবানকর পূজা যদি করিবে নিজে করিবে মরিবাকু পড়িলে নিজে মরিবে আউ পাঠ পড়ুছন্তি পরীক্ষা দেবাকু পড়িলে নিজে দেবে কিয়ে দেই দেলে চলিব তিনোটি জিনিস নিজে করিবাকু পড়িব কিন্তু জীব সত্যনারায়ণ পূজা করাইব নৌকর লগেকি ফুল তুলসী তুলাইব যেতে পূজা কলে মধ্যে লাভ কিছু নাহি নিজে তোলিব নিজে পূজা করিব মনে রাখন্তু তো কহুছন্তি আজি বন্ধুগণ বাণী গুণানু কথনে শ্রবণৌ কথায়াম হস্তৌ চ কর্মসু মনস্তব পাদর্যোনম শ্রুত্যাম শিরস্তব নিবাস জগৎ প্রণামে দুষ্টি শতাম দর্শনেস্তু ভবস্তনুনা বলে জানিছন্তি আখি যদি অছি বন্ধুগণ ভগবানকর বিগ্রহকু দর্শন কর ভগবানকর ভক্তমানଙ୍କୁ দর্শন কর নহলে এই আখি আখি নুহে কোন লোচন বেনি থাউ মুখে যে হরি ভক্তন দেখে ময়ূর পুচ্ছ বলি যারে সে অন্ধ সংসার সাগরে সে অন্ধ সংসার প্রসাগরে সে অন্ধ সংসার প্রসাগরে দুইটি আখি সুন্দর ভগবান ଦେଇଛନ୍ତି মনে রাখিবে কান বাটরে ভগবান প্রবেশ করନ୍ତି
आउ आखि बाटरे देह को पाप प्रवेश मन रखी था श्रवण मार्गे हरि पशे हृदय पद्मे स्थिरे बसे आज जो आपण माने भागवत कथा श्रवण करूचंती भगवान आपनकर भीतर रे अछंती बंधुगण बाहर रे नहीं आ पाप जदि जीवन रे किए करे से होची आखी आखी ही पाप करे बोले तेनु सावधान लोचन बेनी थाऊ मुखे जे हरि भक्त न देखे मयूर पुच्छ बोली तारे नहीं मयूर चंद्रिका रे दुईटी आखी थाए दुई पटे नहीं हेले आखी काहा को देखि पारे एमती आखि धरी करी लाभ कोन अछि शिरस्तु भयलिंगमान वैष्णव शिरस्तु तस्य भयलिंगमान बले मुंडो जदि मोर अछि आपन को केवल दर्शन करिवो आ काहा को दर्शन करिवो नहीं आ जेते बेले स्तुति करले नरकुबेर एवं मणिग्रीव सेते बेले भगवान मुक्ति दे देले कहले जीवन रे आउ संत मानन केबे अवमानना करिवो नहीं जानि छंती कहि कि नरकुबेर मणिग्रीव होचंती बंधुगण वरुणंकर पुओ नरकुबेर मणिग्रीव एमाने दिने गंधर्वी मानन को धरी करी समुद्र रे जल पीड़ा करथिले नारद सही बाटरे चाली करी जाउथिले बंधुगण गंधर्वी माने बाहरी आसिले नारद को प्रणाम कले दुई भाई एमती मद पी दे थांती आखि लाल हो जाई थाए ऋषि को कहले अरे वृथा शरीर धरिछ नहीं वृथा शरीर धरिछ काहे कि एमती शरीर धरिछ तुमर शरीर बेकार हे गला किछि भोगत कर नारद कहले मोते पुणी उपदेश अरे कुबेर पुत्र माने तुमको अभिशाप दउसी 10,000 वर्ष पर्यंत तुम्हें जामलार्जुन वृक्ष होकर रही बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो आज स्तुति करुछंती भगवान को प्रभु धन्य सही नारद नारद देखी पार फले तोते देखिलु चर्म डोले तते देखिलु चर्म डोले तते देखिलु चर्म डोले हे नरकुबेर मणिग्रीव संत मानकु जे दर्शन करे तार परे से मोर दर्शन पाई भक्त मानकु जे दर्शन करे तार परे से मोर दर्शन पाई जा एटा मने रखिथिबो आ केते तुमे उग्र करू हेउथिलो तमर जीवन रे केते अत्याचार करूथलो ए देह कहिबा काहार पिता माता बंधु कर कियोबा कहिबा राजार कियोबा स्वान सुगालर बोले शरीर कान किए कहि परिबे ए शरीर कोन बापा मां जदि शरीर बापा मां ही थांता जने मरि जाउची बापा मां रखि पारि न थांते कहले भगवान को दत्त शरीर विषय लगई दियो नहीं केवल योग वशिष्ठ गोटे सूत्र देले बोले योग वशिष्ठ आहारार्थम कर्म कुर्यात नित्यम खाइबा पई किछि कर्म करिबा को पड़ी लेबो बसी रहिले कि खाइबा को देबो कुर्यात आहारम प्राण संधारणार्थम सेही जो खाइबो बंचिबा पई खाओ खाइबा पई बंचो नहीं दिनकर घटना बंधु पितृ श्राद्ध कले दुईटी ब्राह्मण को जने सेठ डके बोले आज मोर बाबांकर श्राद्ध आस तुमे खाइब जेते बेले गले गोटिए तो खाई देला मना करी देला आउ गोटिए एमती खाउथा जे सेठ विचार करे मरी मुरा जीव कि एते खाउथा शतकु शत खाई देला सेठ कहले अरे बाबू खा ना जेते धरिबो सेति की खाइबी काहे कि तुमे मते मना करूछो खाई देला आ सेठी पड़ी देला डरी गले मरी गले मते बदनाम हेबो डॉक्टर को लोके डॉक्टर जेते बेले आसे कर देखिला सेठ चिंता करो नहीं बेसी खाई देखि जो खेती पई सेंसटा चली जाईछि जेते बेले सेंस आसीबो ए टैबलेट पे दउची ताकू देई देबो खाई देबो किछि समय गला परे जेते बेले सेंस आसी गला सेठ कहिले डॉक्टर देइछंती बाबू ए टैबलेटटा खाई दे कहला महाराज टैबलेट खाइबा पई जदी जागा पेटरे थांता आ गोटे पूरी खाई दंती बोल वृंदावन जय हो जय हो टैबलेट खाइबा पई जदी जागा पेटरे थांता आ गोटे पूरी खाई दंती धन्य आहारार्थम कर्म कुर्यात नित्यम कुर्यात आहारम प्राण संधारणार्थम
प्राण संधारणार्थ तत्व जिज्ञासनार्थम से जो बंचीब भगवान का तत्व को बुझिबा पई बंच नहले बंची करी किछि लाभ नहीं। प्राण संधारणार्थ तत्व जिज्ञासनार्थम तत्व जिज्ञासयेन प्रियो न दुख जेते बेले तत्व जानि जीवो आ जीवन रे दुख आसीबो नाही बंधुगण। तो कहिले ए देह कहिबा कहार पिता माता बा बंधुंकर कियो बा कहिबा राजार कियो बा स्वान सुगार के हा कहिबो निश्चय कहार ओटे ही देह गोविंद 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 पदुग लुचि मकरंद। ये निश्चय करी कहिबो जेते बेले भगवान शरीर टे देइछंती तांकर कर्म रे शरीर को लगै दियो नहले शरीर वृथा ही जीव बंधुगण सुंदर मनुष्य जन्म पाइबा वृथा ही जीव। तो आज कहउछंती बंधुगण अरे चिंता कहे की करूछ भूदेव नरदेव हेले अंते एकई गति भले जने चाकर मले मध्य नेकरी पड़ेइबे किंबा पति देबे जने राजा मले मध्य नेकरी पड़ेइ देबे किंबा पति देबे चिंता कहे की करूछ समस्तंकर गति होची ए हुए तो राजा को चंदन काठरे पुड़ेई पारंती आमको साधा काठरे पुड़ेइबे से मध्य पड़ी गले पांस ही जीव तुमे मध्य पड़ी गले पांस ही जीव तेनु चिंता करो कोन करिवो जे तुमे दुनिया तार परे परे बंधुगण गोटे सुंदर सूत्र आसी गला बहुत दिन रो अपेक्षा करी करी थिला सबरी एवं तार ना होइछे भृभंगी सबरी। अरे भगवान कर भक्ति रे एते लीन होई जेतिला से बाहा मध्य हेला नाही एवं भगदिने कोली धरी धरी आसिला गोप को वृंदावन को आ कहिला कोली नेबो भकत जन कर देखा गोपे ओइला कोली निका कोली कोली बोली जानिले प्रभु नर हरि जानिले प्रभु नर हरि जानिले प्रभु नर हरि। जेते बेले शंकर भगवान का तपस्या कले किए पद्मा एवं परशु बंधुगण तांकर तीनोटी झियो हेले गोटे झियो ना हला श्रवणा सबरी श्रवणा नक्षत्र रे जन्म होइदेला बोली श्रवणा नक्षत्र रे जन्म होइदेला बोली आ गोटे झियो ना होची भृभंगी सबरी आउ गोटे झियो ना होची मल्लिका सबरी तीनोटी झियो के ही संसार कले नाही समस्त भगवान को प्राप्त करिबा पई चाहिए बंधुगण। श्रवणा सबरी रामकर भक्त होई गला मल्लिका एवं भृभंगी सबरी कृष्णंकर भक्त हो गले भगवान को दर्शन करबा पई आज कोली बुली आसी कोली किए नेबो कोली भगवान जेंति जानिले पेटरे धान दुरा धरि करी आसुचंती दौड़ी दौड़ी करी आसुचंती धान सब पड़ी गला आउ दुईटा चारिटा धान था जेते बेले तार सेही टोकेई रे पकेई देले कहिले मते कोली देबू कोन आनिछु जे देबी तोते धान तो सब बाटरे पड़ी गला चारोटी धान रे केते कोली देबी किंतु मोर गोटे कथा मानिबू श्याम सुंदर कहला कोन देख श्याम सुंदर तोते पाइबा पाई मु कोन न करिछि प्रत्येक मां चाहंती से जने उत्तम गृहिणी हे करी संतान जन्म करू किंतु मोर सेती पाई कोनोसी डर नाही तोर सेवारे मोर दिन चली गला आ मने रख श्याम सुंदर तो टंका पैसा मते दरकार नाही रे थरे मां बोली करी डाकी देबो जानि छु श्याम सुंदर तोते दर्शन करिबा पाई त्रेता जुगरु टाकी करी बसी छी केबे तोर दर्शन हेबो गोटिए कथा कहि देला देव की नो हेले नाही रे श्री श्याम नो हेले यशोदा मां थरक पाई कही दे मोते तू ही मो सबरी मां जय सीताराम जय सीताराम जय जय सीताराम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम।
सुंदर रे अनेक जुगर मु तोते टाकी करी बसिछि आउ तो टंका मते दरकार नाही रे श्याम सुंदर थोरे मां कहि देबु मु तो देवकी भली आही परिबी नाही मु तो जसोदार भली आही परिबी नाही थोरे मोर सबरी मां बोली करी डाकी देले सबु दे देबी रे श्याम सुंदर मोर किछि नाही दुनिया रे सबु होची तो देवकी नहेले नाही रे राग श्याम नहेले जशोदा मां थरक पाई कहि दे मते तू ही मो सबरी मां श्याम सुंदर कोले को धरी पकैले कहले मां 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 जते बेले कहि देले बंधुगण प्रेम रे आलिंगन करी पकैला कृष्ण को धरी कर चुम्बन दउछि एथि पई टाकी करी बसिथिले श्याम सुंदर तते दर्शन करिवा पाई ध्रुवंगी मात्रा के ध्रुवंग सबरी कृपा बले तब हेला धनेश्वरी फल विनिमय लभिला रतन पुणी करी नेला ता जीवन धन्य मन रखंतु बंधुगण केही भगवान को देवार वंचित होंतु नाही जेति की देवे भगवान कोटि गुण रे आपन को करे कहा ऋण मोर प्रभु लागंती जेति की खर्च करि दिवे तार कोटि गुण रे मोर प्रभु करे देखी हूं जाई पद जल जाता अरुण मृदुल से सुख दाता जय सीताराम जय सीताराम जय राधे श्याम जय राधे श्याम देखी हूं जाई पद जल जाता आज विभीषण विचार करछंती सते की देखिबी जाई पद सदोदर अरुण मृदुल भक्त सुखद जय राम राम राजीव लुप्तन राजीव लुप्तन राम दुर्गादल अरे जार पाद कहार ऋण लागे नहीं अरुण मृदुल एते कोमल सेई पाद सेवक सुखदाता जेउ पाद भक्त मानकु सुख प्रदान करे सेही पादर दिन राति बंदन कर अर्चन कर पूजन कर देखिबो निश्चित भावरे फल मिले फल कुआड़े कुबाटे जाए नहीं बंधु तो आज जेते बेले मां मां कहि देले कहला अंजलि देखा रे श्याम सुंदर एथि पई तो मो वृंदावन को कोली बिकी आसीची हाथ एमती बढ़ाई देले जेते कोली देले पुरिला ना कहला श्याम सुंदर आहुरी देवी जेते बेले दउ थाए भगवान कहि गेले हेई गला मां जशोदा ईर्षा ही गले जशोदा ईर्षा ही गले कहले अरे मां मां कोन कहूचु नाही मां ये होची मोर मां जे संतान को स्नेह दिए से होची मां से होची बापा तो बंधुगण जेते बेले कहले मां मां आउ केते फल अछि बते देखै दे देंती देखाई देला बंधुगण सबु फल हीरा नीला मोती माणिक ही जिबारे लागिला आउ यमुना रे स्नान करि करि जेते बेले फटा को बाहरी करि देखुची सबरी देखि देला सब हीरा नीला मोती माणिक ही जाईची श्याम सुंदर यमुना कुलरे बुलुचंती कहले मां कोन हैला श्याम सुंदर रे मुते धन मागिबा पई आसी नथिबी जे भगवत कथा रे लागे तार धनर दरकार न थाए बंधुगण भगवान तो सबु पूर्ण करंती तार धन कोन कहले मते हीरा नीला मोती माणिक देबु बोली करी मु आसी नथिली रे एथि पई आसीथिली थरे तो दर्शन करी करी मोर जीवन को सार्थक करिवा पई एटा ही मोर उद्देश्य थिला तू भाबी लेलु तोर मां तोके छाडी करी कोन धन तो पाइबा पई चाहछि कौनसी माँ बापा कोठानी किछि आशा करती नहीं धन बंधुगण ईश्वर स्वरूप रे सब दान दियंती पुओ को किंतु हतभागा पुओ सही माँ बापा को बुढ़ा समय रे पचारे नहीं ये तो दुर्भाग्य जीवन तो बंधुगण
আজি सबू पाईगला भ्रुभंगी मात्र के भ्रुभंगी सबरी कृपा बले तब हेला धनेश्वरी फल मिलिमय रभिला रतन पुणी करी नेला ता जीवन धन्य जीवन को धन्य करी दियंतु बंधुगण भगवान को कथारे लिप्त होई करी भगवान को पूजारे लिप्त होई करी भगवान को चर्चारे लिप्त होई करी नहले ए जीवन जीवन नह ता परे परे बंधुगण ब्रह्म मोहन लीला आहा दिने गाई बाछुरी चढ़ौछंती मोर प्रभु समग्र गोप गोपी माने गाई माने कृष्णकर बहु को देखुतांती कहले श्याम सुंदर रे खाली यशोदा स्तन्यपान कलु आमर स्तन्यपान केबे करिबु नाही से सौभाग्य आमर नाही रे कृष्ण भगवान कहले दिने तुमर मनोवांछा पूर्ण दिनकर घटना बंधुगण बकासुर को भगवान मारी देले पाटी जेते बेले चिरी देले बकासुर को मारी देला परे परे अघासुर पंची पड़िला एवं अघासुर जेते बेले आसुची श्याम सुंदर गाई फेरेई जेछंती बंधुगण आहा तळे गोटिए पाटी भर्तिरे गोटिए पाटी आ आकाश रे गोटिए पाटी जेते बेले देखि देले उग्र रूप बालक माने भय करि देले गोटिए बालक कहि देला ठोके हे कहंती किम पाडर आम्भर कृष्ण बलियार जेबे आम्भ कुमारीब बकर प्राय नाश जीव बकर प्राय नाश जीव बकर प्राय नाश जीव उद्भूतम भवत शतोपि भवन विजय ध्वज लिखि दिले भागवत टीकारे बंधु उद्भूत भवतम शतोपि भुवन सन्नैव सर्प स्रज कुर्वत् कार्यमपि ह कूटकनकं वेदोपि नैव पर अद्वैत तव पद परमा नंदम पदहं तन्मुदा वंदे इंदिरा सुंदर नुतम हरे मामुंच मामहानतम अरे सही चरण कोन देई न पारे जीव को सर्वस्व प्रदान करि पारे किंतु हतभागा जीव सही चरण रो स्मरण जीवन देके अद्भुत भवतम शतोपि भुवन आहा अरे चाहिले भगवान कोटि घर दे देबो आउ चाहिले कोटि घर नै जीव जार एतिकी सामर्थ्य अछि सेही भगवान को भजन करो तो बंधुगण जेते बेले 8 वर्ष 7 वर्ष हो गले भगवान सेते बेले गोटिए कथा कहले मां गाई चरई जीवु बापा गाई चरई जीवु अरे बड़ बड़ गाई चरई परिबो नाही बाछुरी चरई गोप बालक मान को निकरी बाछुरी चलौथिले आर केते विश्वास थिला गोप बालक मान को ऊपरे कहले थोके बोलंती किंपा डर आंभर कृष्ण बलियार जेबे आमंकु मारिबो बकर प्राय नाश जीव काहे डरुछ भगवान से डाकुचंती रही जाओ सब बालक भीतर को पसी जेते बेले पसी गले भगवान कहिले कोन करिवि सब पसी गले विसज्वाल रे समस्त मरि नहीं तार परे परे भगवान जेते बेले आसिले अघासुर विचार कला अघासुर माने अघ माने होचे पाप रूपी ताकू कहा जाय अघासुर तो संगे संगे कृष्ण को जेंती देखला ये मोर शत्रु गोप बालक माने नहे याकु न गिलिबार पर्यंत पाटी पकेइबे नाही सेमती आ करी थाय बंधुगण जेते बेले कृष्ण पसी गले पाटी पकेइ देला विचार कला आउ कृष्ण बंजीबो नाही नै करी कंस को उपहार दे भगवान देखि देले पेट भितरे सब गोबत्सा बालक माने मरि गेल संगे संगे बंधुगण अमृत नेत्र ले देखि देले समस्त बंची गले एवं अघासुर तालु को फाटै करी बंधुगण एमती तप्त लुहा बनी गले अघासुर तालु फाटी गला सेही बाटरे समस्त को बाहर करेले अघासुर मरि गला आ एई समय रे नारद आसुथि ब्रह्मा पचारिले कुआडे जाउछ नारद कहले बापा सेंट्रल गवर्नमेंट वृंदावन दे आ स्टेट गवर्नमेंट तुमे एठी बसिछो चालो टिके सेंट्रल गवर्नमेंट को दर्शन करी आसीबो नहले चाकरी पले जीवो मोदी जदि आसीबो मोहन माझी न आसिले आ रहबो चाकरी तो जेते बेले ब्रह्मा आसुचंती बंधुगण देखि देले नारद गुटी नमस्कार कर देले कहले नारद अरे याकु नमस्कार करूछु काहे कि बंधुगण अघासुरर पेटरू भारी थिले तो
কইলে কিয়ে কেতে খাদ্য ধরিছ সব আনি করে মতে দেখা প্রথমে মু খাইবি তারপরে তুমি খাইব তারপরে তুমি খাইব তারপরে মু খাইব সমস্তে বসিছন্তি বেল ময়লা আঙ্গুঠিরে ধরিছন্তি বন্ধুগণ লীলা পরম্পরা আউ বসি করে যেতে বেলা খাউছন্তি দেখি দেলা ব্রহ্মা কইলা আরে ইয়াকু নমস্কার করুছু যদি বি ভগবান হেকরি জন্ম নেইছিলা অলপ দিনে ভগবান গোকুলে পরিহ তু জ্ঞান গোবিন্দ 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 পদুগ লুচি মকরঙ্গ এলা যদি ভগবান হেইথান্তা গোপাল বালক মানকর অঞ্ছা খাউতান্তা ইয়ে ভগবান হেই পারিব না বন্ধুগণ আশ্চর্যের কথা গোটে সুন্দর চিত্র দেখি দেলা সমস্তঙ্করটা তো খাই করি গলে মধুমঙ্গল পাখকু যেতেবেলে গলে মধুমঙ্গল কহিলা মু তো গরিব লোকরে কাহ্না জানিছু মোর পাখরে কোন থিব 3 দিনর বাসি দহি করি অছি ভগবান কলে আরে টিকে তো দে খাইবি নাহি করি করি যেতেবেলে সব পি দেউছিলা বন্ধুগণ ভক্ত বৎসল ভগবান মধুমঙ্গলর কুন্দর কের যাহা পুড়ুଥିଲା তলে তলে আ করি করি পিউଥିଲେ ব্রহ্মা ভুলি গলা জানি পারলা নাই এ ভগবান ভুলি করিয়া বন্ধুগণ এই ভলিয়া ভগবান কি অছি কম্বা দয়ালু শরণম ব্রজ সেই ভগবান এতে দয়ালু কি ব্রজরে অছি তাঙ্কর উপাসনা যে করিব নাই তা ঠারু মূল দুনিয়ারে আউ কি অছি তো ব্রহ্মা কইলা কেমতি ভগবান যে পরীক্ষা যেতেবেলে সমস্তଙ୍କୁ বসাই দেলে মু গাই আনছি বলি করি কহিলে গোপবালক ମାନଙ୍କୁ কমণ্ডলুরে ভরি দেলা আউ যেতেবেলে কৃষ্ণ সেপটে যাইছন্তি বন্ধুগণ আসিকরি দেখিলে বেলকু সেপটে গাই দাম বাছুরি নাহি এপটে গোপবালক নাহি বসিকরি চিন্তা কলি কিয়ে নেলা দেখিদেলে যে ব্রহ্মা যোগ বলরে জানিগলে নেইছি ঠিক ଅଛି পুଅ তু কি মু টিকে দেখুছি বন্ধুগণ তাঙ্কর শরীরରୁ সমস্ত গাই সমস্ত বাছুরি ଆଉ ସବୁ ଗୋପବାଳକ ବାହାର କରି ଦେଲେ କାହିଁକି ଗୋପ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯିଏ ଗଲେ আগর ছুয়া ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ସ୍ନେହ ବଢିଗଲା ଗାଈ ମାନେ ହମ୍ବା ହମ୍ବା କରି ଦୌଡୁଛନ୍ତି ଆଉ ଛୁଆକୁ ଚାଟୁଛନ୍ତି ସେ ଛୁଆ କିଏ ବନ୍ଧୁଗଣ ନିଜେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ମନବାଞ୍ଛା କରିଥିଲେ ପରା ভক্তানুগ্রহী সে অটন্তি ভক্তর কষ্ট ন সহন্তি ভক্তর কষ্ট ন সহন্তি ভক্তর কষ্ট ন সহন্তি ভক্তানুগ্রহী ভগবান ভক্তর কষ্ট সহি পারନ୍ତି ନାହିଁ ସବୁ ମା ମାନେ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ତନ୍ୟ ପିଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପିଉଛନ୍ତି ସବୁ ଗାଈ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ତନ୍ୟ ପାନ କରୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଇଗଲା ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାନେ ଆମର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବ୍ରହ୍ମା ବିଚାର କଲେ ଆରେ କେମିତି ଅଛି କୃଷ୍ଣ ଟିକେ ଯାଇକରି ଦେଖେ କାନ୍ଦି କରି ବସୁଥିବ ନା ଆଉ କୋଉଠୁ ପାଇବ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଗୋପବାଳକ ବାଛୁରୀ କୋଉଠି ପାଇବ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋପବାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ମୋର ପ୍ରଭୁ ବଂଶୀ ବାଦନ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା କହିଲା ଆରେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି ପଳେଇ ଆସିଲେ ମୋର ପଛେ ପଛେ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଗଲା ଦେଖିଦେଲା ଏ କମଣ୍ଡଳୁରେ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଆସିଲା ଦେଖିଦେଲା ପୁଣି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଉପରକୁ ଗଲା ତୃତୀୟ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ମାୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଜଣେ ଲୋକ ଓଟ ଚାରିଟା ଧରିକରି ଆସୁଛି ସେପଟରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଦୁଃଖିତ ମନରେ ଆସୁଛନ୍ତି କଣ କଲି ମୁଁ ପାମର ଆରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ବାଦ କଲି মতে তো তার ফল ভোগিবাকু পড়িব যে সে চারোটি গধরে বস্তা ফুল করি করি আনুଛନ୍ତି বহুত বস্তা লদা ହେଇଛି ব্রহ্মা আসিকি পচারিলে ভাই তুমি কি সে কহিলে মু হউছি ভগবানଙ୍କର গোটিয়ে সিপাহী গোটিয়ে চাকর ଆଉ ভগবান মতে ডাকি দেলে কো ব্রহ্মা গোটিয়ে পরা ভগবানକୁ মানিলা ନାହିଁ সেতিপাই মতে কহিলে বাবুরে ব্রহ্মা ମାନଙ୍କୁ ধরি করিয়া যাকু সিলেকশন করিবি সে ব্রহ্মা হেবা আচ্ছা কেতে মুন্ডিয়া ব্রহ্মা নউছু 4 মুন্ডিয়া কহিলা নাই 6 মুন্ডিয়া ঠারু 1000 মুন্ডিয়া ব্রহ্মা তো নউছু বস্তা ভিতরে হ্যাঁ বস্তা ভিতরে আচ্ছা গোটিয়ে বস্তা ফুল তো দেখিবা যেতেবেলে বস্তা খুলি দিলে ব্রহ্মা মানে ভারী পড়িলে বন্ধুগণ সেতেবেলে ব্রহ্মা কইলে তু আউ কিহে নহে প্রভু তু হউছু সেই ভগবান
আজি ঠাରୁ মুଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଦ୍ରୋହ କଲି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। আর ତୁ ମତେ କ୍ଷମା ନ କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ କ୍ଷମା କରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଠାରୁ ଅନ୍ତର କରିଦେଲୁ, ଗୋପ ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବାଛୁରୀ ମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତର କରିଦେଲୁ। ଯିଏ ମୋ ସହିତ ମିଶେଇ ଦିଏ ତାକୁ କ୍ଷମା ଅଛି, ଯିଏ ଅନ୍ତର କରେ ତାକୁ କ୍ଷମା ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଧୁଗଣ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ ନୌମିଢ୍ୟତେ ଭ୍ରବପୁଷୈ ତଡ଼ିଦମ୍ବରାୟ ଗୁଞ୍ଜାବତଂ ସପରିପିଚ୍ଛଳ ସନ୍ମୁଖାୟ ବନ୍ୟସ୍ୱଜେ କବଳ ବେତ୍ର ବିଷାଣ ବେଣୁ লক্ষ্মশ্রয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়। হে গঙ্গা ধারণ প্রভু, যার লক্ষকোণରୁ গঙ্গা বাহারিଛି ତାହାକୁ ପଶୁପାଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନ ପଣ ଦେଖ ମୋର ତୋତେ ଦିଲି ବଦାଧର ମାୟାବୀ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ তো সঙ্গে কলি মায়া হট। তো সঙ্গে কলি মায়া হট, তো সঙ্গে কলি মায়া হট। প্রভু তু হউছু নটমানଙ୍କର ভিতরে নায়ক, ଆଉ ତୋ ସଙ୍ଗରେ ମାୟା ହଟ କଲି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ଟିକେ ପକା ତ ପ୍ରଭୁ, ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୋର ପାଦକୁ ଧରିକରି ସ୍ତୁତି କରୁଥିଲି। ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ ନା ଏହି କଥା, ତୋତେ ହିଁ ସାକ୍ଷୀ ତୋର ମାତା କହିଲେ। ତୋର ମାତାକୁ ପଚାରିବୁ ମୁଁ ତୋର କେଡ଼େ ଭକ୍ତ, ଏବେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ବ୍ରହ୍ମା। ଅନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ତ ବସେଇବି ନାହିଁ, ଯାଅ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ବସିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା ଜୀବନରେ କେବେ ଦେବି ନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ତାପରେ ପରେ କାଳିୟ ଦଳନ ଲୀଳା ବନ୍ଧୁଗଣ। ତାପରେ ପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ আষাঢ় ঋতু আসিগলা, আষাঢ় ঋতুর বর্ণনা। তারপরে পরে বন্ধুগণ যজ্ঞ কামিনী মোক্ষম প্রশংসা। বন্ধুগণ মা মানଙ୍କର ভিতরে যেতে ভক্তি থাকে, বাপা মানଙ୍କର ভিতরে সেতিকি নথায়। তেণু তো সাধু সাধু সন্ত মানଙ୍କର বেশ দেখিবে। কেউ বেশ দেখতে জানিଛନ୍ତି? মুন্ডরে গোটিয়ে কপড়া গুড়েইথিবে, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶାଢ଼ୀ ଭଳିଆ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଥିବେ ନାଇଁ, ଗୋପୀ ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ। ইয়াকু কুহাযায় গোপী বেশ। বিনা মারে ভগবানଙ୍କୁ କେହି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ବଂଶୀ ବଜେଇ ଦେଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମୋହିତ ହେଇଗଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ। ବଂଶୀରେ କେତେଟି କଣା ଥାଏ? 7ଟି ନାଇଁ? আহা বংশী অনুরাগরে গোটে সুন্দর সূত্র ଦେଇଦେଲେ বন্ধুগণ। সপ্তস্বরে বাজ বেণু বাজ সপ্ত স্বনে ভিন্ন ভিন্ন স্বনে বাজ সৃষ্টির কল্যাণে প্রথম রন্ধ্রে তরু হুয়ে হে পল্লবিত। বন্ধুগণ শুখিগলা গছ কলি যায় প্রথম রন্ধ্রে যদি বেণু বজে। দ্বিতীয় রন্ধ্রে হুয়ে যমুনা স্থকিত, যমুনার পানি বহি যাউথিব, শ্যাম সুন্দর যদি বংশী বাদন করুথিবে পানি মধ্যে রহি করি শুনুথিব ভগবানଙ୍କର বংশী বাদন। তৃতীয় রন্ধ্রে মৃদু মলয়ব হই, তৃতীয় রন্ধ্র যেତେବେଳେ বজাই দেবে ସବୁବେଳେ বসন্ত ঋতু রহিଥାଏ বন্ধু। কেবে খরা হুয়ে ନାହିଁ, ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ କି ଶୀତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ বসন্ত ঋতু ଥାଏ। তৃতীয় রন্ধ্রে মৃদু মলয়ব হই, চতুর্থ রন্ধ্রে রাধে কদম্ব ফুটই। শীত মাস হইଥିଲେ ବି কদম্ব ফুটিব, ବର୍ଷା ମାସ ହେଇଥିଲେ ବି କଦମ୍ବ ফুটিব। କାହିଁକି? ବର୍ଷା ମାସ ପଙ୍କଜର ঐরি, ସବୁ উদ্ভিদ মানে সবুজ হয়ে যাতে, কিন্তু পদ্ম মরি যায়। বর্ষা কাল অটে উদ্ভিদ মিত্র, মাত্র পঙ্কজ মলা নুহে মিত্র। বন্ধুগণ চতুর্থ রন্ধ্র বজাই দেলে কদম্ব ফুটিଯିବ। বন্ধুগণ কদম্ব গছরে ফুল আসিଯିବ। পঞ্চম রন্ধ্রে বেণু গোপী নাম ধরে, পঞ্চম রন্ধ্রে বজাই দেলে গোপী মানଙ୍କର না গুড গুড করে ধরুথিব বন্ধুগণ।
सबु गोपी माने मोहित हो जिवे राधे राधे डाके हे सदा षष्ठ रंध्र स्वरे जेते बेले षष्ठ रंध्र को धरि करी बजे देबे राधा 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 डाकुथबो बंधुगण सप्तम रंध्रर फल मते अगोचर मोहित हुवंती जहि देवतरुवर कहले सप्तम रंध्रर कथा मु मध्य जानि पारिबि नै कवि कहउचंती बंधुगण बंशी अनुराग रे लिखिदेले कहीं देवता माने तरु माने बंधुगण पाषाण माने मध्य मोहित हो जाते तो आज वेणु बजाउछंती सबु गोपी माने घरे थिले जार ना डकुची से जाउची बंधुगण आ गोटे गोपी चारोटी संथ आसीथिले ससुर कहला देख भल करी खिली मालपुआ खेचड़ी बनै करी मन खाइबा को देबो आमु टिके आसुची खीरी मालपुआ खिचड़ी तो बनै देला आ जेते बेले भगवान कर वंशी ध्वनि सुनी देला गाय माननकु घास पुआल देवार कथा नै करी बंधुगण खीरी कचड़ी आउ खेचड़ी दे देला आउ साधु माननकु भूसा आनी करी देछि केते पागल हे गला देखंतु बंधुगण मन आउ संसार रे नथिला तो साधु माने भूसा खाइ करी आनंदित हो जाउती केमती रांधी चुरे मां प्रेम रे सब मीठा लगे प्रेम रे सब मीठा लगे आ प्रेम जदि नाही सब पिता तो आज साधु माने खाउचंती ससुर पहुंची पड़िला मां कोन कोन एटा गाई माननकु खीर खिचड़ी दे देछु आ साधु माननकु एटा दे देछु तू भूसा दे देछु साधु माने कहिले एते मीठा लागुची जे तोर खीरी खिचड़ी कोन करिवो जेमती ससुर पळे आछले गोपी पळे गला बंधुगण सबु गोपी माने धाई धाई करी जाउछंती आ प्रथम श्लोक रे सूत्र दे देले बंधुगण रास पंचाध्याय रे 225 टा श्लोक अछंती बंधुगण समय नै केवल 2 टा श्लोक भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे जोग मायामुपाश्रित भगवान अपिता रात्रि एमती रात्रि बने देले गोटिए रात्रि 6 मास हे गला बोइले हुआ ब्रह्म निशि अनंत जुग जाहा घोषी अनंत जुग जाहा घोषी अनंत जुग संगे संगे जोग मायांतर आश्रित हो गले बंधुगण विक्षरन्तु मनश्चक्रे समस्तंकर हृदय को विक्षरित करि देले सबु गोपी माने पहुंचे गले स्वागतम भो महाभागा वृतागमन कारण आशीष तो स्वागत करूचे हेले काथे लगी आलो जते बेले बेले गोपी माने बोले सारी देली काहे की आशीष जानिलु नै तू डाकत ना मु डाकी मु तुमको केते बेले डाकी छी जानि छ संसार रो व्यवहार तुम्हें तुमर स्वामी पति मानकु छाड़ी दे करी राती रे पळे आसी छ तो गोपी माने गोटिए कथा सुनैले भगवान को हे भगवान किए स्वामी तू हमको कहिबो जनकर स्वामी मिलिटरी रे थिला आउ जेते बेले घर छाड़ी करी गला स्त्री कहिला तुमो बिना मु केमती बंचीबी तार गोटे फोटो दे देला कहला मोर आशीर्वाद पर्यंत ई फोटो को पूजा कर याकू खोइबो याकू पिएबो तापरे तुमे खाइबो स्वामी सेमती करू थाए कि स्त्री सेमती करू थाए आउ दिने हठात तार स्वामी पले आसिला कबाट बाहेला किए कहिला बेले को मु तोर स्वामी आसी जी बोली करी जेते बेले कहिला फोटोर पूजा करिवो ना स्वामी पाखक फोटोर पूजा करिवो ना स्वामी पाखक जीवो स्वामी पाखक जीवो भगवान कहिले जदि स्वामी पाखक जीवो हमर फोटो स्वामी मानकर पाखरे हमर की काम तू तो होछु असल स्वामी नहीं हरि तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें वो विद्या द्रविणम तुम्हें वो तोर भलिया स्वामी ठाई बड़ की जानि छु प्रभु श्याम सुंदर जने संत प्रत्येक दिन हवन करंती हवन करी करी थकी गले स्त्री बसी थाए आ मुंडरे मुंड देकरी कोलरे मुंड देकरी सोई गले
ଛୁଆ ଚାଲି ଚାଲିକା ସେ ବାଟରୁ ଆସୁଛି। ଜାଣୁଛି ମା ଆଗକୁ ଟିକେ ବଢିଗଲେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ପଡିଯିବ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଚାର କରୁଛି ମୁଁ ଯଦି ଉଠିଯିବି ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ମତେ ପାପ ହେବ। ଶତକୁ ଶତ ଛୁଆ ଯାଇକରି ହୋମକୁଣ୍ଡରେ ପଡିଗଲା। ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦୁଛି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯେତେବେଳେ ଲୁହ ବହିଗଲା ସ୍ୱାମୀ ଉଠି ପଡିଲା, ଭିଜିଗଲା ତାର ଦେହ। କହିଲା କଣ ହେଲା କାନ୍ଦୁ ସ୍ୱାମୀ? ଆପଣ ଶୋଇଥିଲେ, ଛୁଆଟା ଆମର ଚାଲି ଆସିଲା, ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ପଡିଗଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ। କହିଲା ତୁ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ରଖେ ହରି ତ ମାରେ କौन और मारे हरि तो रखे कौन? अरे तू हूँ पतिव्रता नारी, तोर छुआ केबे मरिब नाही। सांगे सांगे जेकरी होमकुंडरे जेते बेले देखी देले छुआ बसिकरी भगवान कर गुणगान करूची। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय हो। बंधुगण तार परे बंशी चतुर्दश ब्रह्मांड को व्यापी गला। पार्वती जेते बेले बाहरुचंती शंकर भगवान पचारिले बोले कुआडे जाउछ रास को मते नेबो? ना ना तुमको एलाउ नहीं, कौनसी पुरुष जाई पारिबे नाही, स्त्री हेकरी जिवे। जेते बेले गले बाटरे पूर्णमासी असंती पार्वती को तो छाड़ी देले, शंकर भगवान को कहले जाई पारिबो नाही, बिना मातृवेश न धरिबार पर्यंत जाई पारिबो नाही। अच्छा कोन कले मातृवेश धारण करिबी? एमती मां बनै देले साड़ीटे पिंदी देले हेबो नै। आहा गुटे कथा कहि देले जमुना रे जाई बुड़ी दियो आर बाहरिला बेले को तुम स्त्री ही जइथिबो। आर जमुना रे जाई बुड़ी देले बंधुगण। आर जेते बेले बाहरी देले स्त्री ही गले, संगे संगे आसिले पूर्णमासी एलाउ कर देले, भीतर को गले। किंतु जेति की गोपी दिले समस्तन को ठारू डंगा भगवान कहले अच्छा गोपी माने ये गुटे कोन गोपी आसीची? हाथ जोड़ी देले प्रभु आ हिनस्ता कर नै तोर बिना मुपरा बंची पारिबी नाही, मते कई हिनस्ता करूछु। संगे संगे हाथ जोड़ी देले भगवान। कहबी शंकर भगवान आपण एठी गोपेश्वर शिवलिंग हेकि रहि जानती, एतिकी मु आपन को मागुची। आ वृंदावन जे माने जीवे देखिबे वृंदावन रे गोपेश्वर शिवलिंग अछंती। आ वृंदावन जे करी गोपेश्वर शिवलिंग जदि दर्शन करि नाहंती वृंदावन जीवार फल किछि मिलिबो नाही। बंधुगण तो शंकर भगवान को पचरा हला गोपीश्च ईश्वर गोपेश्वर। शंकर भगवान बोले नहीं 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 नहीं, एमती व्याख्या ही पारिबो नाही। गोपी जस्य ईश्वर सह गोपेश्वर बोले गोपी माने मोर ईश्वर नुहंती, मु गोपी मान को ईश्वर नुहे, गोपी माने होजंती मोर ईश्वर, तेणु मोर ना हिजी गोपेश्वर। तो बंधुगण आज रास आरंभ हो गला। श्याम सुंदर जेते बेले गोपी माने देखिले मनरे टिके गर्व आसी गला। विचार कले आम ठारू आंभर प्राय भाग्यवंत नाही लोहिबे के जगत। गोविंद 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 पदुंगलुछि मकरंद। हेमंत मन रे बिचारी ताहा जानिले नर हरि। ताहा जानिले नर हरि, ताहा जानिले नर हरि। संगे संगे अंतर्ध्यान हो गले। वरिष्ठम सर्वजोषिता राधा को कंदरे बसैकरी बोले जेते बेले देखि देले गोपी माने भगवान नहंती विरहरे तद्गत हो गले। आमे हेले तो गाली करिवार कथा नहीं, अरे डकई देलु राति रे पळै गलु आउ तो पाखकु आसीबु नाही। किंतु समस्त गोपी मानकर भीतर एई बलिया भावना हे गला। से कहछि मु कृष्ण के बोले मोहि नारायण देखलो शंख चक्र चिन्ह। गोविंद 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 पदुंगलुछि मकरंद। पहले किए कहछि मु भगवान, किए कहछि मु देखो नंदर पुओ, किए कहछि देखो मु पुतना को मारिछि। तद्गत हो गले विरहरे बंधुगण। विरहर ज्वाला बहुत भल कहीं कि पाखरे सब बेले देखुदिले प्रेम आसीबो नाही, जदि अंतर हो गले बेले प्रेम बही जाय।
आज गोपी मान अंतर प्रेम बढ़ीगला खोजी खोजी जाऊँगी देखीदे राधा गोटे कथा कहले अरे समस्त भगवान मत जो भल पाती प्रभु एठू आ चली पारे ना कहले कौन कर आप कांधरे बसात कहले यार गर्व होगा जमती नई देले कांधरे बसीगले ऊपर को उठीगले राधा सांगे सांगे भगवान अंतर्धान हो गले सेठी पड़ी राधा कांदुंट बंधु बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो जय हो जेते बेले जेकरी गोपी माने देखी देले भेटी देले कहले राधा तू हमर श्याम सुंदर को धरी करी पले आइस्तिलु एई समय रे जानि पारिले नाही गोपी माने पुनी जमुना पुलिन को बंधुगण पले आसे कृष्ण सेठी नटवर बस धरी करी अछंती गोपी की गोविंद गोटाए स्वर्गे देहे खंती देवताए स्वर्गे दे खंती देवताए स्वर्गे दे खंती देवताए गोटिए गोपी को गोटिए कृष्ण ही आउ जने संत कहिले दुईटी गोपी रे गोटिए कृष्ण माने जने आगो करिछि आउ जने आगो करिछि भगवान गोटिए पटे आगरु देखुचंती पछपट को ठाई करि देखुचंती आउ जने संत कहिले गोटिए कृष्ण समग्र गोपी राउंड हे गोल हे आउ कृष्ण को सहित आनंद करुछंती रास रचो है जमुना की तीरे कन्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है जमुना के तीर में रास रचो है रास रचो है रास रचो है जमुना की तीरे कन्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है जमुना के तीर में रास रचो है राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी मन मेरो मन गयो सखीरे पावन वृंदावन रास रचो है जमुना के तीरे कन्हा रास रचो है रास रचो है कन्हा रास रचो है जमुना का तीर में रास रचो है रास रचो है रास रचो है जमुना के तीरे कन्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है जमुना का तीर में रास रचो है सूर्य नाचे चंद्र नाचे नाचे तारा गण सूर्य नाचे चंद्र नाचे नाचे तारा गण मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है जमुना का तीरे कन्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है जमुना का तीर में रास रचो है रास रचो है रास रचो है जमुना के तीरे कन्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है जमुना का तीर में रास रचो है नदी नाचे समुद्र नाचे नाचे नदी मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन आहा रास रचो है रास रचो है जमुना का तीर में रास रचो है रास रचो है रास रचो है जमुना का तीर कान्हा रास रचो है राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी गण मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन रास रचो है जमुना का तीर कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है जमुना का तीरे कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है जमुना का तीर कान्हा रास रचो है वृंदावन बिहारी लाल की समय जय हो
ଟିକେ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ କରି ଯିବା ତାର ପରେ ପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଅକ୍ରୂର ଦେଖିଦେଲା ଯେତିକି କ୍ରୂର ସ୍ୱଭାବର ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲା ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ କେହି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିକରି ଆଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ତାରପରେ ଅକ୍ରୂରକୁ ଡାକିଦେଲା କହିଲା ଅକ୍ରୂର ଧନୁଯାତ୍ରା ହେବ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବ କୃଷ୍ଣ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆସିପାରିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିପାରିବି ଆଣିପାରିବି ଏବଂ ଅକ୍ରୂର ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଘରେ କହୁଛନ୍ତି ମନ ନିବେଶୀ କୃଷ୍ଣ ପାଦେ କହଇ ଶୋକ ଗଦେ ପୂର୍ବେ କି କରିଥିଲି ପୁଣ୍ୟ ତପସାଧନ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ দেব ব্রাহ্মণ পূজা হিতে ধন্যবাদ প্রমিতে কোন কলে ভগবান মিলন্তি দেখন্তু বন্ধু কি অবা তপ অছি করি ভেটিবি প্রভু নরহরি এমন্ত প্রায় মু মনই কৃষ্ণ ভেটিবি অবা কাহি বেদ পঠন সূত্র জনে সংসারে দুর্লভ যে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন তেমন্তি কেমন্তি জীবই আহা বন্ধুগণ আজ অক্রূর যেতেবেলে বুলুছন্তি মোহরে কংস দয়া করি জেনে দেখিবি নরহরি তাঙ্ক স্ত্রী পচারি দেলে কংস তুমকু দয়া কলা আরে এড়ে নিষ্ঠুর লোক কিয়ে কহে কংস নিষ্ঠুর আজি মতে এতে দয়া করিছি যাইকরি ভগবানকু মু ভেটিবি তেণু কংস ঠারু দয়ালু আউ দুনিয়ারে কেহি নাহান্তি আচ্ছা ভগবানকু ভেটিলে কোন হেব স্ত্রী পচারি দেলে মমাদ্য মঙ্গলম নষ্ট আহা ফলবাম চৈব মে ভব জন্মস্য ভগবত যোগী ধ্যেয়ং ধৃপঙ্কজ বলে মমাদ্য মঙ্গলম নষ্ট তাঙ্কর চরিত্র যে মানে যে দিন শ্রবণ করন্তি সবু অমঙ্গল নষ্ট হই করি মঙ্গল উৎপত্তি হই যায় ফলবাম চৈব মে ভব আজি মতে সুন্দর ফল মিলিব জানিছ জন্মস্য ভগবত যে মানে ভগবানকে টিকিয়ে দর্শন করি দিয়ন্তি যোগী ধ্যেয়ং ধৃপঙ্কজ আরে কোটি কোটি বর্ষ তপস্যা করি করি যোগী মানে যাহার পাদ পাইবা পাই চেষ্টা করছন্তি আজি মতে সেই পাদ মিলি যাব রত ধরি করি যাউছন্তি বন্ধুগণ সে রথ পছে পছে ধীরে মন বোঝাও গোপপুরে মন মোজাউ গোপপুরে মন মোজাউ গোপপুরে অক্রূর রথে মন থুয় সংসার দুঃখে ফংসিনুহ গোবিন্দ 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 মধু মালুচি পারে দেখিলে কৃষ্ণ রূপ আউ কি থিব মনে তাপ সে মকরঙ্গ পান করি হেলে করিলে ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅବଲୋକନ କରିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଜୀବନରେ କୌଣସି ତାପ ନଥାଏ ଆଜି ଅକ୍ରୂର ପହଞ୍ଚିଗଲା ସକାଳରୁ ବାହାରିଛି ମାତ୍ର 12 କିଲୋମିଟର ନେଇ ମଥୁରାରୁ ଗୋପର ବୃନ୍ଦାବନ କେତେ ଦୂର 12 କିଲୋମିଟର ସକାଳୁ ବାହାରିଛି ଯେ ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏତେ ବିଭୋର ହେଇଗଲା বন্ধুগণ ভগবানଙ୍କର পাদ চিহ্ন ଦେଖିଥିଲେ ସେଠି ଗଡ଼ିଯାଏ ପୁଣି ରଥକୁ ଆସିଲା ସମୟରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଯାଏ ଏମିତି ତତ୍ଗତ ହେଇଗଲେ ଅକ୍ରୂର ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହେଇକରି ଗାଇ ଦଉଛନ୍ତି ସଖା ସଙ୍ଗତରେ ରାମ ହରିବେନି ଭାଇ ଏ କାଳେ ଗୋଷ୍ଠରେ ମିଳିନ ଅକ୍ରୂର ମନେ ବିଚାର କର ଇଏ ଗୋଷ୍ଠରେ ଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ବେନି ଭାଇ ପୁଣି ମନେ ଭାବେ ମୋ ଆସିବା ଜାଣି ମାୟା କରିଛନ୍ତି ହରି ପିଡ଼ିବେ ମୋ ମନ ପ୍ରଭୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଅଛନ୍ତି ତାହା ବିଚାରି ଖରା ବଳା ଦିନ ବୋଲେ ସ୍ତବ କଲା
भगवान गाई दहुथंती केश फिटी गला आउ दुईटा हाथ बाहर करी जेते बेले केश को बांधी देले विचार कला एटा जेते बेले कृष्ण गोपपुरे थिले अक्रूराणी गलाल गाई दहु दहु केश फिटी गला गाई दहु दहु केश फिटी गला चतुर्भुज हेले अनंत नाही जगा बंधु पाद तले पड़ीगला से भगवान पढ़ुंती किए कही न पारी आत्म नाम मने बोलई राम राम अक्रूर बोली करी भी निज को जानी पारिला नहीं केवल राम 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 कहते बंधुगण सांगे सांगे चाचा को धरी करी भगवान नंदर घर को आसिले आ कहले अरे नंद एवं यशोदा को मु केमती बुझाइबे भगवान कहले तोर बुझाइबार दरकार नहीं चाचा आमे बुझाइ बुझाइ देकरी बंधुगण जते बेले रथ धरी करी आसुचंती गोपी माने गोपांगना माने समस्त बाहरी पड़िले रथ पछे पछे आसुचंती एवं जेते बेले आसी गले बंधुगण जमुना नदी रे गाधी देला कि अक्रूर देखी देला जे भितरे गाधुची बुड़ी देला बेलकु भगवान श्याम सुंदर सेठी अछंती विचार कला अक्रूर आरे पळेई आसिले कि पुणी ऊपर को देखी देला पुणी रथ रे बसिचंती आउ थरे बुड़ी करी जेंती ऊपर को देखिला चाचा कोन देखिलो मते माया करनी प्रभु मु तते चिन्हि परिबी नहीं आ सुंदर भाबरे मोर सांगरे चाल आस चाचा समय हो गला गले से दिन गुटे बगीचा तଳରେ रही गले आ जेते बेले मथुरा बुलिबा को गले बंधुगण रजक को मारी देले कुब्जी को सुंदरी करी देले एवं आरो दिन जेते बेले गले गज को मारी देले कुबळया पीढ़ी हाथी को मारी देले आ जेते बेले जे शिवधनु भांगी देले भीतर को गले बंधुगण चाणुर मुष्टिक अछंती चाणुर मुष्टिक को मारी देले सलत सल को मारी देले कुट को मारी देले बाकी सब माल मान पळेई गले बंधुगण एवं शेष बंधुगण शेष में गोटे कथा हला माँ बापा पाख को गले हाथ जोड़ी देले कहले हे माँ बापा एते हत भागा संतान आमे तुमर 11 वर्ष 6 मास आमे तुमर सेवा करि पारिलु नाही तात जननी उपकार सुझी पारिबो के तुमर गर्भे बहंती दुख सही पुणी पालंती क्षीर देई गोटे क्षीर बुंदार बंधुगण ऋण पुओ 100 जन्म हेले मध्य सुखी पारिबो नाही तो आज पाद तले पड़ी गले एवं नंद यशोदा को बंधुगण आज देवकी वसुदेव को बंधुगण तांकर सबु मनोवांछा पूर्ण कले एवं अवंती नगर को गले शांतिपनी को गुरु गले कालजवन को विनाश कले तार परे परे बंधुगण अक्रूर पाक जेते बेले गले बंधुगण सेते बेले कोन होईची विदर्भ नगरी भीष्मकंकर झिया रुक्मिणी शिशुपाल को बिहा करिबा पई रुक्म स्थिर तो एई समय जेते बेले आसी गला गोटे ब्राह्मण तार ना होची सुदास ब्राह्मण रुक्मिणी डाकी देले कहिले भगवान कर पाख को जीवु काहे कि अरे मु शिशुपाल को बाहा हेबी नाही गोपाल को बाहा शिशु चोरेबो या कोन बाहा मते गोपाल दरकार अर्थात जार पाखरे ज्ञान थिबो गो माने ज्ञान जार पाखरे भक्ति थिबो गो माने होची भक्ति भक्ति ज्ञान जार पाखरे थिबो मु ताकु बाहा हेबी चिठी लिखि देले बंधुगण कात्वा मुकुंद महति कुलशील रूप विद्या वयो द्रविण धाम विरात्म तुल्य धीरापतिम कुलवतीम न वृणीत कन्या काले नृसिंह नर लोक मनोभिराम श्रुत्वान गुणान भुवन सुंदर सुनमतांती हे प्रभु नारदंकर पाखरु आपनकर गुण सुनिछि आपनकर बयस सुनिछि आपनकर लीला सुनिछि हे प्रभु भुवन सुंदर सुनिली गुण रूप तोर तोर कह थारे बोही हो ब्राह्मणे केश
ନାହିଁ শ্রী গোবিন্দ 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 পদুক লুচি মকরন্দ শ্রীমক রঙ্গ পান করি এলে তো যোজনা। হে ভুবন সুন্দর প্রভু সুত্রান গুণান সর্বণ ভুবন সুন্দর শুভতান্তি নারদ দিনে আসিকি তোর কথা মতে কহিলে মু তো দেখি না হেলে প্রভু তু যদি মতে বাহা ন হেবু তাহলে আউ মু অন্য কাহাকু বাহা হেবি ନାହିଁ। হে প্রভু সিংহর ভাগ যদি সুগাল নেই যায় লজ্জা তোতে লাগিব প্রভু। আউ ব্রাহ্মণ কু পচারিলি কাত্বা মুকুন্দ মহতি কুলশীল রূপম তো ঠারু আউ কুলশীলরে কে বেশি হই পারে আউ রূপরে কি অধিক হই পারে। ধীরাপতিম কুলবতীম নবৃণীত কন্যা কালে নৃসিংহনর লোক মনোভিরাম কইলে হে মনোভিরাম হে অভিরাম ভগবান আপন যদি ন আসিবে মু প্রাণ ত্যাগ করি দেবি। আউ চিঠিরে লিখি দেলে আমার গুটে প্রথা থায়ে অম্বিকা ভবনকু ଆମେ যাও মুন্ডিয়া মারিবা পাই ব্রাহ্মণ বুঢ়ী মানে আমকু নেই করি জানতি আউ সেটিকি যেতেবেলে ଯିବି রথ ধরি করি আসিতিবু মতে নেই। সাঙ্গে সাঙ্গে ব্রাহ্মণ যেতেবেলে ন ফেরিলা অম্বিকা ভবনকু যাউছন্তি বিচার কলে আরে ব্রাহ্মণ ফেরিলা নাহি কৃষ্ণ আসিবে নাই আউ জীবন রখিবি নাহি। ସେହି ସମୟରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପହଞ୍ଚି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ବନ୍ଧୁଗଣ ନପୁଂସକ ରୂପରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲା ଦହି ହାଣ୍ଡି ଧରିଛି ସେ। ଅର୍ଜୁନର ସେଇ ରୂପକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଭଗବାନ ଆଉ କହିଦେଲେ ଏଇ ରୂପ ତୋତେ ସବୁବେଳେ ମିଳିବ କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ ଏଇ ରୂପ ଦିନେ ତୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲ ବୃନ୍ଦାବନ ବିହାରୀ ଲାଲ କି ନାହିଁ ଜୟ ହୋ। ନପୁଂସକ ହେଇକରି ବିରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲାନି ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଦେଲା ଭଗବାନ ଆସିଗଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲେ ଅମ୍ବିକାଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ हे मां मते कृपा कर ईश्वरी हेउ वरदान कृष्ण मोहर पति हेउ तार सेवारे दिन जाऊ कृष्णंकर पत्नी मते करे दे संगे संगे अंबिकांकर मुंडरू फूल खसी पड़िला रुक्मिणी धरी देले कहले शुभ हे गले जानिबे पूजा करथिले जदि मुंडरू भगवानकर फूल खसी गला एटा होची शुभ सूचक फूल आनि करी बाक्स रे भरी देबे केबे आपनकर अमंगल हेबो नाही बंधु। आउ गोटे कथा कहवा चाहे बंधुगण पत्री महोदय को काली दुधुबी वाद्य बाजी नहीं एटा घड़घड़ी नुड़ी आउ पुष्पवृष्टि होइछि जो वर्षा की क्षति कले राजसूय यज्ञ रे युधिष्ठिर को कहा हला एते दान देलु किंतु दुंदुबी वाद्य सुभिला नहीं कि पुष्पवृष्टि हला नहीं काहे गोटे ब्राह्मण भोकरे थिला। युधिष्ठिर मने मने विचार कले मु भगवान व्यासदेव कहले टिके देखंतु प्रभु नेउला मुसाटे फेरी आसिला अधा सुना हिची आउ अधा सुना हे नहीं कहिला अरे गोटिए यज्ञ रे अधा सुना हेली राजसूय यज्ञ रे पूरा हेबी बोली भाबुतली किंतु युधिष्ठिर तोर राजसूय यज्ञ रे धर्म नहीं मु सुना ही पाली नहीं। तापरे परे ब्राह्मण कर पाखकु द्रौपदी गले आउ चाली चाली गले धरी करी आसिले बंधुगण तेबे जे करी यज्ञ संपूर्ण हैला घड़घड़ी शब्द हैला एवं पुष्पवृष्टि वर्षा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। क्षेत्र 32 करी कहिबे आपनकर यज्ञ सफल हैला आपनकर यज्ञ सफल हैला एवं जहा फल देबार कथा आपनको भगवान फल दे देले बंधु। तो बंधुगण आजी जेते बेले रुक्मिणी बर मागी करी फेरुची फूल पड़ी गला धरिची भगवान चक्राकार रूप से केन्द्रुंट बंधुगण जमती आसिक हाथ टेक देला हाथ विजु पंडा जमती फासी कुंडर धरी आइले जन कही मते 7 प्लस बिल्डिंग ऊपर बुलिबार पई इच्छा लागी से इच्छा पचारंती कि इंडोनेशिया जेते बेले पचारिले ताकु तोर से इच्छा कोन 7 प्लस बिल्डिंग रे मु बुलिबी तापरे मते फासी दे देबे बिजु बाबू प्लेन धरी करी जेकरी ताकु उठै करी धरी आसिला सेमती आज भगवान नहीं गले जंती समस्त पाखरे घुरी पड़ी गला नहीं गला किए नहीं गला गोटे घंटा पड़ी गला तापरे पजाले अरे किए काहकु नेला रुक्मिणी की कृष्ण नहीं गला बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। लोके कहंती ये असुर विवाह नाही बंधुगण धरी करी आसिले रुक्म को हराई देले मुंडर केश काटी देले केते बेले
বন্ধন করিদেলে রথরে বন্ধুগণ নন্দীঘোষ রথরে। বলরাম কহিলে আরে মূর্খ, এ পরা তোর বন্ধু, এ পরা তোর শালক, ইয়াকু এমতি দণ্ড দৌছু। নিজে বলরাম খোলিদেলে। আউ সে বিদর্ভ নগরকু গলা নাই, কুণ্ডী নগর তৈয়ার করি সেটি রহিগলা বন্ধুগণ। ঈশ্বর ভগবানଙ୍କର তপস্ୟା, শঙ্কর ভগবানଙ୍କର তপস্ୟା করি করি আউ সেটি রহিকরি ভগবানକୁ জিতিবি বলি করি বিচার কলা। কিন্তু জীবনে ভগবানକୁ কিଏ জিতিছি? কেহি জিতি পারিবে ନାହିଁ বন্ধুগণ। এইপটে সমস্তে কহନ୍ତି রাক্ষস বিবাহ বলি করি। আমার ভাগবতরে বি অছন্তি নাই। রুক্মিণী কহিলে মতে রাক্ষস স্বরূপরে বিবাহ কর প্রভু। কিন্তু যেতেবেলে গলে বন্ধুগণ গুজরাটরে মাধবপুর বলি করি গোটে জায়গা আছে নাই। গুজরাটর মাধবপুরକୁ ভীষ্মকଙ୍କୁ ডকাইলে বিদর্ভর রাজাଙ୍କୁ। আউ সেটি বাহা কলে বন্ধুগণ। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एपटे बराती जाउछंती, सेपटे भीष्मक राजा को डकाइछंती। एमती भगवान हरण करी करी बिहा हेबे नै बंधु। राक्षस विवाह मोर प्रभु करिवे केबे हे पारिबो नै बंधुगण। संगे संगे भीष्मक राजा को डकाइ देले एवं बराती आज आसी गले। समय तो नहीं बंधुगण, ए विवाह रे मध्य मजा नै थांता। काहे कि वर्तमान समय तो हमर हेई गलानी 9:13। समस्त सेठी जमा हे गले। लक्ष्मी माधव विवाह करे बांधवे जाऊ तू कह देले। बांधवे जाऊ तू कह देले, बांधवे जाऊ तू कह देले। लक्ष्मी माधव विभाकारे बांधवे যৌতুক দেলে। বান্ধবে যৌতুক দেলে, বান্ধবে যৌতুক দেলে। দেখুন শান্তি ভক্ত মানে ভীষ্মক দেখন্তি নয়নে। গোবিন্দ 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 মধুক তুমি করন্দ। সমস্তে হন্তি কুহাকু ধন্যবি বাহটি যে সে মক রক্তপান করি এলে তো দিলে ব্রত নারী। সমস্তে হন্তি কুহাকু ধন্যবি বাহটি যে সেবক রক্তপান করি এলে তো দিলে ব্রত নারী। आज समस्ते कुहाकु हेउचंती। साक्षात लक्ष्मी एवं माधवଙ୍କର विवाह होची। समस्ते ଯୌତୁକ ଆସିକରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, आज जीवन आम्भ धन्य ଦେଖିଲୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। সেবক রক্তপান করি এলে তো দিলে ব্রত নারী। କହିଲେ ଆଜି ଆମର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିବାହ ଦେଖିଲୁ। କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟ ହୋ ଧନ୍ୟ ହୋ ଧନ୍ୟ ହୋ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଉଭୟଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଗଲା। ବିଦର୍ଭ ଯାକୁ ଗଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ କିଏ? ବିଦର୍ଭକୁ ଆଜି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଭୀଷ୍ମକ। ଆଜି ଯାଇକରି ବନ୍ଧୁଗଣ ଦ୍ୱାରିକାରେ କନ୍ୟା ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଫେରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜିର କଥା ଏଇଠି ରଖି ଗୋରବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବାର ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ବନ୍ଧୁଗଣ ଆସନ୍ତା କାଲି 6ଟାରୁ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ କାହିଁକି ଆମେ ଯଦି ଗାଡ଼ି ପାଇଯିବୁ କାଲି ପଳେଇ ଯିବୁ। 23 ତାରିଖ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ତେଣୁ କେହି ଖରାପ ଭାବିବେ ନାହିଁ। बोल भक्तवत्सल भगवान आज्ञा कहले साधु जय हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बंधुगण आज समस्त बंधु बांधव যৌতুক দেলে, তৎসহিত ভীষ্মক যৌতুক দেলে এবং ভীষ্মক যেতেবেলে যৌতুক দেলে গোটিয়ে কথা শ্যাম সুন্দরକୁ କହିଲେ, हे प्रभु
ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୋର ଝିଅକୁ ପାଇଲେ ଏବଂ 10ଟି ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ବାପାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କହନ୍ତି ମୋର ଝିଅର 10ଟି ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିବ, କିନ୍ତୁ ହତଭାଗା ଜୋଇଁ ମାନେ ଗୋଟିଏ ବି ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ବୋହୂକୁ ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଝିଅକୁ ନେଇ। ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତି ଦେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, କୋଟି କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୌରବ ନର୍କରେ ପଡ଼ିକରି ସେମାନେ କେବେ ସ୍ୱାମୀର ପଦବାଚ୍ୟ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବୋଲ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ ହୋ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଟିକିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ନେବା, ତାପରେ ପରେ ମୋର ବାଣୀକୁ ବିରାମ କରିବି। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। बोल भक्तवत्सल भगवान की জয় হো। शेष रे विश्व तथा समस्तंकर मंगल कामना करी मोर वाणी को विराम देवार पूर्वरु सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम पुण्यमदः पुण्यमिदं पुण्णात् पुण्यमुदच्यते, पुण्यस्य पुण्यमादाय पुण्यमेवावशिष्यते। हरि ओम शांति शांति शांति। सब श्रोता वैष्णवे করু নমস্কার, সবার পাদ ধুলি দাও, মস্তকে আমার শ্রীকৃষ্ণার্পণ মস্তু।